हाय मु हेली आपण मानकर अति प्रिय जगादी यूट्यूब चलतु आज आम गोटे सुंदर प्लेस को एक्सप्लोर करवा एवं सुंदर जगह सहित आपण मानक भेट करवा। वेलकम टू कोरापुट हेवन ऑफ दी ओडिशा। जदि आपण कोरापुट आसुंती तेबे ट्रेन रे आसंतु आउ ये मालीगुड़ा टनेल रे पहाड़ को चिरिकी टनेल भीतर आसंतु आउ ये दृश्य को उपभोग करंतु। ओ माय गॉड ता सहित ए शीत ऋतु रे ओ भाई रे देखि पारछंती ता सहित कोरापुट रे सोलार पैनल भी लाई गलानी। एटा होची गोटे बढ़िया कथा। ता सहित जयपुर रे हमर विमान बंदर हे जाईची जहा को हमर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक इनागुरेशन करिसंती। आपण चाहिले एरोप्लेन रे आस पारे। चलंतु आमे कोरापुट थारे थिबा श्रावर श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम थारे श्री बड़ ठाकुर दर्शन नहीं आगो को जा देखि पारुछंती। एटा होची जगन्नाथ धाम कोरापुट जो ठारे आपण माने आसिकी जगन्नाथ को दर्शन करि पारिबे। जदि आपण कोरापुट बुलिबा पई चाहुचंती तेबे नवेम्बर डिसेम्बर समय रे आसंतु आउ कोरापुट रो परब रो भी मजा नेबे काहेकि ना कोरापुट रो परब होची विश्व प्रसिद्ध गोटे आदिवासी परंपरा जोटारे आपण आदिवासी परंपरा बहुत जिनिस पाई परिबे। रात्रि रे कोरापुट परब देखि सारला परे आपण माने बाहरी परंतु देवमाली आउ देवमाली जिबा कले आपण माननकु प्रथमे सुनाबेडा सेमलीगुड़ा एवं पटांगी पंचायत देकी गोटे 60 किलोमीटर गला परे आपण माने पाई परिबे देवमाली जार उच्चता समुद्र पतन ठारू 1672 मीटर हाइट रे अवस्थित। कहती सुंदर तृप्तिर अवसाद नाई जेते देखुतिले नुआ दिसुताई। या होची आमर देवमाली पहाड़ जार प्राकृतिक परिवेश रे एई सुंदर पहाड़ भरी रही। आउ एटा होची गोटे मनमुग्धकर। आउ देखंतु एई पहाड़ ऊपर बादल पूरा टच हला परी जना पड़ची। माने आपण एई देवमाली को आसीबार सबुटु उत्कृष्ट समय हेउची सेप्टेम्बर टू डिसेम्बर। आपण माने एई समय रे आसंतु आउ एई देवमाली प्रायतः गोटे पिकनिक प्लेस ता सहित जो पहाड़ रोही मानक पई ता सहित खेल प्रेमी मानक पई एटा होची गोटे सुंदर जगह। ता सहित एटी आसिके आपण पारा सेलिंग भी करि परिबे। पारा सेलिंग करिबा पई आपण माननकु पर हेड 350 टंका लेखा पड़िबो। ता सहित भाई भौणी एई जो माने कुहुडी रे घेरा एई आमर नेचुरल ब्यूटी रे परिपूर्ण देवमाली पर्वत को आपण माने सबुदिन पई निज मेमोरी रे स्मृति रखिकी जानतु। आउ आसंतु ए देवमाली आपण माननकु केंती लागुची निहाती कमेंट बॉक्स रे कमेंट दियंतु। तापरे आपण माने नेक्स्ट और बाहरी पड़ंतु रानी डुडुमा को। आउ ए रानी डुडुमा को आसीबा कहले आपण मानकु सेमलीगुड़ा देकी नंदपुर ब्लॉक हेकी गोटे 26 किलोमीटर आसीबा को पड़िबो। जदि आपण माने कोरापुट रु आसंती तेबे आपण मानकु पाखा पकी गोटे 50 किलोमीटर पड़िबो। आउ ए रानी डुडुमा आसिले आपण माने देखि पारिबे प्राकृतिक जंगल रे परिपूर्ण शिशु उद्यान। आउ एई रानी डुडुमा रे अछि हमर वाटरफॉल रो भी आपण मजा उठी पारिबे। रानी डुडुमार वाटरफॉल को प्रवेश करिबा पूर्व आपण माने सतर्क हे जानतु। बाटे गोटे गोरिला
ଜଗିକି ବସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇଯିବ। ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ୱାଟରଫଲ। ଏଇ ୱାଟରଫଲରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବଣଭୋଜି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ବୁଲେଇକି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେଇକି ବି ନେଇପାରିବେ। ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସିଧା ଚାଲିଯିବେ ନାଲକୋ ଟାଉନସିପ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରୁ 13 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟାଉନସିପ୍ରୁ ସିଧା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାଲକୋ ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 108 ଫିଟ୍। ତା ସହିତ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଏବଂ ମା କଣ୍ଟା ବାଉଁଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, ଯେଉଁଠି ଫିଲ୍ମ ବି ସୁଟିଂ ହୁଏ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଉପରକୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ଆପଣମାନେ ଉପରକୋଲା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରୁ 18 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଘାଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 9 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ହିଁ ଜଳ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସହିତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଏହାର ବି ଆପଣମାନେ ଶୋଭା ଉଠାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କୋରାପୁଟ ଘାଟିର ବି ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା ଯେଉଁ ଦି ସାଇଡ୍ ଭରି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ତଳ ସାଇଟ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଗଛଲତାରେ ଏଇ ଘାଟିଟା ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଅଛି। ତା ସହିତ ଘାଟି ତଳରେ ଥିବା ଉପରକୋଲା ପାୱାର ହାଉସକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇକି ଆଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଡୋରରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରୁ ଜୟପୁର ସହିତ ବୋରିଗୁମା ଦେଇକି ଗୋଟେ 80 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୟାର ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଓ ଭାଇରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ବୋରିଗୁମା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାଇନୋସର ସହିତ ଖେଳିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିମ କାଳର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଡୋରରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍, ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 70 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ତ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲେ, ସେଟା ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ହାଜିର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜୟପୁର ରାଜ ଦରବାରରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟପୁର ରାଜମହଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାର। ଆଉ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋରାପୁଟ କଫେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କୋରାପୁଟ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କଫେ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗିଫ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ସବୁଜ ଗଛଲତା ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।